بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Watukufu ngarendele yao ni darsa ya hatu ya mwiso ya husu ya hijra. Ngarendele yao baada raonesa ezala wana uharuma omona numhubo ikaundo ma mushrikina waziro wa Makka wakaansia hu upahanga ilihanza wa kazi mtume sallallahu alayhi wasallam bahanu riwasili ho kaya wandu wala wafiqene fikra ya mwiso yokaya watungue hainiya mru haruma ze kabila watungue shabu moto shababi ikaongene damu ya hembiti hainiya kabila bwekaundo liyo Maka watungue mru shababe namna ila wamnika upanga ujoka mhali wende wamkusudia mtume sallallahu alayhi wasallam wamreme mremo mzima wamkazabahanu wamuwe yende fikra ya mwiso bwekaundo ya lawana wajuha wasambalia he fikra ila wanu ma Quraishi hamande heli bwekaundo raonesa hokaya shaitani nde mru bwekaundo ya kau udowanika ziraai baada bwa jarai ya mando hokaya na ratomfunga ambao kati ndiyo waya aya vile ambao kana tumto wa mji ambao kati ndiyo baada yabo aya musondo kai na tumua he namna bwe kaundo Abu Jahali ajane fikra shaitani ambao kaya mtuo na fikra yetu tinde fikra hiyo baada wawasulia fikra hiyo kaya watambalia wendezao mahala honi hao kaya yabo yonde fikra bwe kaundo ya ladhimu yudunge ndo kaunde wa mtume sallallahu alaihi wasallam. He fikra ya mwiso hiyo hanamna yoka ikawondo fanya namna hiyo kabati mndu wala kabila ya mtume wandu wajoshinda wambeho kangwa imisa wambwana daona ze kabila zonti pia za Madina afwan za Maka ebonge mpaka da yabo kwezo watukufuri wasuli yabo hokangare wo rendera wonese darsa ya mwiso ya husu ya hijra darsa ya husu ya hijra ya hum hajiri wa mtume sallallahu alayhi wasallam baada he omonano mziro unubo kando wafanyonema mushrikina hanzawa mkaza mtume bahanu bahi baada zinu za lawana hoka mtume ngwanzo ya ulaya he fikra ya mwiso rahazila pia mtume katuzijua walamma tamma ittikhadhu alqarar alghashim wakati kando watimie karari nziro ila yokaya biqatl an-nabiy sallallahu alayhi wasallam nadi qarar yotokaya ngeti ngola adhimu rendera wa mtume sallallahu alayhi wasallam ritohena kabila shab ikao hakansindo yana mvu hena mndu yabo rimnike upanga ujo kamhali wende wa mkusudia Muhammad wamuwe wamdemo mzima watomuwa yafe baada qarari ila bwakaundo ya dawa hamu swahila nazala Jibrilu alayhi salam biwahyi rabbih tabaraka wa ta'ala. Jibrilu hasihi hawa hai wekaundo Mwenyezi Mungu mtukufu yamnikao Mwenyezi Mungu apa Jibrilu poka fa endo mtume sallallahu alayhi wasallam fa akhbiruhu wende wa mwambie mtume bi muamarati Quraish ze amr ze ndongo nziro bwekao do ima Quraishi wa kosanyiha wanzo wa urendezo. Subhanallah. Mwenyezi Mungu mtukufu jalla jalaluhu kwa shirani wanrubu kando watu amini Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala wanjo harumai dini ni tukufu inu mtume Muhammadun sallallahu alayhi wasallam kajaka ujambano ngobe kando ya kaujiri haruma umonano ula yawe haqiqa rijamba hukaya yabo mtume hatuka karibu no tulaya Mwenyezi Mungu akaupa Jibril yambe hukabo Jibril siha oha mtume wende wa mwambie zenongobo kaundo za jiri osonu mwe waziro hema Quraishi wa kahonana wahanza wakahonana wafikiriana yoka yange tingola adhimu rutohuwa bu Muhammadi. Jibrilu hasi wa mtume sallallahu alayhi wasallam ende hamwambia zendo ngozila
harudi hamwambio kawa anna Allah no Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala qad adhina lahu fil khuruj, Mwenyezi Mungu hau nguni kwa idhini ulawe Maka, Mwenyezi Mungu ni kwa idhini bo mtume uhajiri. Wahaddada lahu waqta alhijrati qailan, ham hadidisha hamonesa wakati ikaundo joko ladhimu ya hajiri. Qailan, haumambia hokaya la tabit hadhihi al-layla, utilale emasihu yanu ala firashika, boitanda juhaho utilale bumalalo juhaho ka wulala bo mtume sallallahu alayhi wasallam alladhi kunta tabitu alayhi, kaundo udingo ulala utilale wo godoro juhaho utilale wo tanda juhaho bo mtume sallallahu alayhi wasallam. Subhanallah. Jibril hamshiaje hangu mbiyo zila ka bantu fanyula bantu ngo fanyula kudeta ikaoketi nyangu na kwa Mwenyezi Mungu nguni kwa idhini bo mtume urohe ham monesa hamambio wakati kwa kaundu joko lazima ya rohe oda honi yatila leo bahanu bala yatila leo banu kaundu adingo ulala. وذهب النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة إلى أبي بكر رضي الله عنه، تومي صلى الله عليه وسلم هجوها هندوها أبو بكر الصديق وكتيكا يكندوها أبو بكر الصديق ili huenda ende ya mwambie ezenongoza huswe hijra. Bahi mtume sallallahu alayhi wasallam hajuha hendoha Abu Bakr Siddiq huenda ende ya mwambie ezala wana no kaya hanikiwa idhni yaje hajiri Aisha mwana wa Abu Bakr Siddiq ikawa hakamrumsha wa mtume radhiyallahu anha weyona mtume ambaho ka awrambi hoka Aisha ngurambi yezajiri ka bainama nahnu julusun fi bait Abi Bakr rikari kanti oda honi wa Abu Bakr Siddiq mzee wa haye fi nahri dhahira wakati ya dhuhuri kao wasi wakati wa ziara wakamrede azuru mndu wakati ka mtume kado juha yamba ngondo yaone mndu. Qala qailun li Abi Bakr, watoka mndu bala hambia Abu Bakr uka hadha Rasulullah wa yimtume sallallahu alayhi wasallam suongujo fi sa'atin lam yakun yatina fiha, ngurijilio wakati ka ukaja kaudori jilia. Faqala Abu Bakr mndu ikawa hakana fiqhi hakahelewa ndo namna hedin ambaho kafidaun lahu abi wa ummi, hatuelewa zi habari ukaya tiutole afidi au ngamjitole bo mtume hahoju hamze wa hangu na mzeze wa hangu ni udafi bo mtume sallallahu alayhi wasallam. Wallahi ma jaa bihi fi hadhihi sa'a illa amrun, ngamla bono kam mtume wikaja jabano illa hajana amri hajana ndongo muhimu wa mjuha heban. Qalat Aisha hambo kanedin fajaa Rasulullah hajamtume sallallahu alayhi wasallam fasta'adhan hatta idhni فأذن له أتى إذن ينجي ودهن هنكي وإذن فدخل هنجيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر هم بمتوما صلى الله عليه وسلم هم بي أبو بكرك أخرج من عندك أمان قال يندون بانو بان وكم توما صلى الله عليه وسلم إنمنا بكوندو ياكا زنونغو زه زونتي بيا همالي إنمنا بكوندو لمنغابهن وزيدونغاو حتى وانو رمبودو watu mawaislamu zenongo bekando azidongo pia bano wazifanyao uharuma jeshi uharuma fanya plan yohanza wa fanya ndongo za husu kudeta izo pia wadungo harumo namna ya homo ndo mtume sallallahu alayhi wasallam hauka Abu Bakar wa mtume wayanjo Abu Bakar yando yamwambie zalawana wahibu kaundo ya nikiwao yani kwa amruka ngujo fanya hijra mtume ndo Abu Bakar Siddiq yando yamwambie hamwambie ukaya bo Abu Bakar hena mndu kaundo ulio dahoni hunu mto dahoni
hena mdulo da honiho to da honi. Faqala Abubakar ambaho kanendini innama hum ahluka, yonde fami hawndo walobanu yonde fami de mumshaho ya Aisha. Bi abi anta ya Rasulallah. Qala mtume hamwambia kafa inni qad udhina li fil khuruj au fa inni qad adhina li fil khuruj, hakika mimi tinikiwa idhini bu Abubakarin rohe. Faqala Abubakar ambaho kanendini baada mtume yamwambia ka hakika tinikiwa idhini ni rohe nifanye hijra lingo hinende Madina. Faqala Abubakar Siddiq ambaho ka as-suhbatu bi abi anta ya Rasulallah, bo mtume sallallahu alayhi wasallam ngamutaho ridungane bo mtume sallallahu alayhi wasallam dom dungano ngamonzundungane na bo mtume sallallahu alayhi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, mtume sallallahu alayhi wasallam hamwambia naam de namna hiyo garjo dungana. Baada wa fanya yakhutane pla yohajiri mtume sallallahu alayhi wasallama arejei mtume sallallahu alayhi wasallama odahoni hahe yende nguli ndiyo emasihu nguli ndiyo o wakati we kaundo yambilwa yaji ya rohe odahoni yafanya hijra. Ezajirindi tatwiqu manzili rasuli sallallahu alayhi wasallam abahinu ngaranda urndera one enamna we kaundo lidaho la mtume sallallahu alayhi wasallam la kala zingiziwa na wala waziru wa Makka Quraish hawanza wa mkaza mtume sallallahu alayhi wasallama vahanu hawanza wa muwe he fikra ya musobo kaundo ya lawana. Amma wanu waziru mamujirimina wa he Quraish wa juha emitana wajimoto jiprepare no jipanga ili uende watekeleze efikra weka wondo wala wananiyo harumale jumbala mbao darun nadwa wakati ya tasi wajuha jumoto wajipanga bahi wajuha wapanga wandu 12 tukaya wandu 12 bahi shawajuha wapanga wandu wahu osoni mwao mwema Quraish wandu wahu mani wandu waziru swafi wandu 12 ondo watola waru mwema Quraishi ili wende wazingize nyumba ya mtume sallallahu alayhi wasallama wa muwe zajiri hindi wandu 12 wanu amande heribu kaundo wavumbula ewahandani yavumbula banu Abu Jahl ibn Hisham wade wa mando ewabili mndu wa Al-Hakam ibn Abi al-As ewararu mndu wa Uqbah ibn Abi Mu'ayth ewani mndu wa An-Nadhr ibn al-Harith ewasanu Umayyah ibn Khalaf ewarandaru Zam'at ibn al-Aswad ewafukare Tu'aymat ibn Adi ewanane Abu Lahab ewashenda Ubay ibn Khalaf ewakume Nabih ibn al-Hujjaj wakume no weja de mwananya Manbah ibn al-Hujjaj wao do waonesi wa yabo oharuma owandu kume afwan oharumandu kumeno mweja wakandu kumeno mweja wandu wakando watola then wandu waziru watolwa wode wazingize emna nyumba wa mtume ili wanza wa mkaze bahanu eka wa mmono nguro bahi Ibn Ishaq banu ngurambioka wakati wekao ndo emasihu ya njia legizalare wakati legizalanjia swafi wakosa nyiha wandu wanu wa mlango juba mtume sallallahu alayhi wasallama wajumoto mlindia wakati wakaundu ajuka uroha ili huja waje wa muwe mtume sallallahu alayhi wasallam ndo roha na ikaya iada yaho wandu wanu
wakahumjua mtume sallallahu alaihi wasallam uka afwan na ikaye ada ya mtume sallallahu alaihi wasallam mtume akaudolala o mwandu wa masihu swali la ensha ikadofanya retaraku ye ulala na kabula hajojuha haroha enusu ya masihu mtume sallallahu alaihi wasallam awle funvulararu la masihu hajojuha bala hende ila almasjid alharami yusalli fihi hajojuha masinuhula ho masihunihula hende bo alkaaba hende hahimi hauswali masihu yala yunde adam mtume sallallahu alaihi wasallam yakani solela ensha yola lana kabula baada bala nisfu enusahe masihu hajuha hende bo alkaaba hende ha fanyeza ibada zahe haswali au hajuha le funvela rarula masihu hende bo alkaaba hende ha tekeleza za ibada zahe hauswali zinongozile wanu makoreish wako zijua begende mana bokandu wa mwalalia masihu yala yokana rsohenda wakati kadhaa ba wakati wo yujuha hende bo alkaaba yendo roha mna wakati wa babahi sari mparisa siso mremo mzima yabo rimkazi bahana watukufu zinongoze ndelea he namna ino bahi wandu wanu wakana thiqa wakana yaqinifu wakaya hakika ngari jona jihi yo watina hunu au watina hula ngarjuhum kazabahanu Muhammad ngarjuhum kazabahanu ni zenongo bizahe zinu ngarjuhum kazabahanu neze amri wekaundo razirenga zinu lama mushrikina ani wajehansi za suruka ya hakika siku leo unu dasa undaye kajavuka tena ngasema yakinifu kangarjo najihi ngarjo hunda usukale unu ya pouvoir ya hatu kaya ngarjo mkazabahanu bahi Abu Jahali ajuha himi na takabari na ujibua Abu Jahali himi haujibua وقال مخاطبا لأصحابه المتوقين في سخرية واستهزاء hahimi haujibua balangu ambiyo wala wanru wahahe weka ndo wa zingize mna nyumba wa mtume nguambiyo ha istihzai uka inna Muhammadan yazumu annakum Muhammadu yungu dhaniho kaya aribanu nyinyi intaba'tumuhu ekamu mdungu ala amrihi zanongobe kaundo ya janizo zinu kuntum muluka al-arabi wal-ajami aringa mjoka wa faume wa warabu nanu watu warabu thumma bu'ithtum min ba'di mautikum halafari mjemba inthi watsena baada mahafa faju'ilat lakum jinanun kajinani al-urdun halafari ngamjoja liwambebo hamande zembebo gamjoja liwa jarde mo hamande ze jarde za hunu Ordon no Jordan wa illam taf'alu kaka mjafanya zinongo hizo ne kaka mjafanya zinongo hizo kana lahu fikum dhabhun aringujo muwani kaka mjamduga zinongo hizo thumma bu'ithtum min ba'di mautikum nanga mjoba ithio baada mjofa tena thumma ja'altum lakum narun tuhriquna fiha halafarenga mjoja liwa gamjonda matilo harumamro kango juhum bisani وقد كان ميعاد تنفيذ تلك المؤامرة بعد منتصف الليل حين يخرج صلى الله عليه وسلم من البيت جلسنا نقول كانوا زالا ونمزي أبو جهل يكاوتين ليا وانوانو بوبا kaze nongobo kaundo bwana huyo leo jumotoza mbari bwana mjo kajau mjo kawa faume mjo rumo arabuna ni watu arabu kamdunguza nongoza hahe ariwenga mjuke data mfe mba inthi wasena mtula mwosena ngamjoni kwa mbebo wajohu mdunga jarde hamandeze jarde za hunu Ordoni halafu kaka mjamdunga gamjo ba inthi wasena mwe watula mroni hajibuwa he namna langu ambio kaba hii usiku ndawunu
usiku nda unu ndo siku hahe unu ndo siku hahe usiku lewa unu. وقد كان ميعاد تنفيذ تلك المؤامرة hakika ikaya miadi ya utekeleza muamara wunu zinongowe kaundo za prepare wazino zo hanza wakaza mtume sallallahu alaihi wasallama zinongozi kazi kansi haufanyiwa hawanza wazifanye baada muntasafi llaili, baada yahe nusu yahe masihu حين يصبح النبي صلى الله عليه وسلم من البيت أو حين يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من البيت. nando wakati wekaundo mtume ya diungo uroha odahoni washindi waremarke wakati ula ukaundo wakati weka mtume yula wa odahoni hahe hende wal Kaaba fabatu mutayaqidhina wandu wala wa lala shawalala hashiri kwa jasiuha yantadhiruna saata as-saf walindi yao imna dakika wahe wakati wakaundu wajoka uvuzie sifle maranzima wahanza wakaze mtume sallallahu alaihi wasallam bahan walindi yao wakati mtume ajoka uroha walakin Allah ghalibun ala amrihi, joka Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala oide mwinyi ushinzi wahena ndongo biyadihi malakutu samawati wal ard, Mwenyezi Mungu yende ya miliki zambingu na nezimade zansi yafalu ma yasha. Mwenyezi Mungu ndiye mfanyezi bokaundo yanzao. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ndiye mfanyezi izo bokaundo yanzao. Bahi Mwenyezi Mungu afanya zinongozi zinu bokaundo ya khutubili ya mtume sallallahu alayhi wa sallam baada yazin yakarongoza mtume sallallahu alayhi wa sallam uka wa idh yamkuru bika alladhina kafaru, hakika mtume sallallahu alayhi wa sallam wesheleziza namna boikao dwe makafiri wa uhimilia wahanza wafanyilie makri zia hanza li yuthbituka ya hanza wandu wao wa ufunge au yaktuluka au hanza wa uhuwe ziliza fikra wakanuza la wano harmole daholila la daru an-nadwa au yukhrijuka au hanza wa utowe mji. Bahibo mtume esheleziza namna ya hema kafiri wahima hawanza wafanyileze makri hizo, imma wa ufunge, imma wa utowe mji, imma wa huwe. Wandu wa yamkuruna wa yamkuru Allah, wandu wa wafanyilia Mungu wafanya makri na ujiprepare na makri zenda mno na kuzenda mno wadwazo kaya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ndiye mwenye makri. Wallahu khairul makirin, na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ndiye mkairi wa makri. Hauka komro shinda Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala mande libokando razione sayabu baada wandu wanawafikiana wakawaje wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Mwenyezi Mungu zila pia nguishio zila pia hakauziona hapa Jibril alayhi salam hamoyoka enda wa mtume sallallahu alayhi wasallam wende wa mwambie zanongo bakaunde mamushirikina waziprepare wanzo wa urende zo ujuhe wakati kadha urohe utawa wandu wao watukufu. Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam yughadiru baytahu, mtume sallallahu alayhi wasallam bahinu ngarlora mone namna wekaundo ya kaula wa hodahoni hahe sallallahu alayhi wasallam. Mtume nguro hodahoni na wala wajiru wo bala wa mzingiza wazimano kaya ima Quraishi wajiprepare wa tekeleze yakuya hao shandu ka wandu wala wafashili wandu wala zenongoza hao kazi ya wasulimba bahanu toka yonsi izo wanunia kazi ya wasulimba bahanu toka yonsi yefikra ya muso kaundo waifikiri kaija wanufashana bandongo toka yonsi izajiri hindi bahema sihu yala hamba mtume sallallahu alayhi wa sallama hamwambia Ali ibn Abi Talib ukanim ala firashi lalabo itanda juhangu
baada yabo ubishie idara ya hangu lalo banu barubwali hauka kabati mdudu washinda ya ufanyile ndongobo kaongo ngazijo kutabisha tumehambia Ali yalale wo godoro duhahe wetenda duhahe na hum nasuhitse na ukaya utike mara bakuna uhondo ani ndongombi wakana rasulullah sallallahu alayhi wasallam hakayamtume sallallahu alayhi wasallam yanamu fi burdihi dhalika idha nama tumekaudo lala yabishia ye darahayinu hena wakati bakaundo ya lalao hamwambia Ali ukarenga iyo ubishie hakaya Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ha lala amani libokondo ya mbilo ya lale ala firashihi sallallahu alayhi wasallam makani Ali kende halala wo malalo juwa mtume sallallahu alayhi wasallama ya kaudo lala baada ya bala mtume sallallahu alayhi wasallam kharaja haroha na wandu wala wazingi zabala wala makureshi waziro wale masihu yala mtume hawabiru harumaze swafizaho wandu wala hawabiri bala hawawono baada bala mtume sallallahu alayhi wasallam akhadha hufnatan min al-buthai mtume sallallahu alayhi wasallam harengen kode yato jaya arangen kode ya mtsanga yato jaya kode ya mtsanga yato jale janza hato rengen kode ya mtsanga namna ila sallallahu alayhi wasallam faja'ala yadharuhu ala ru'usihim waja'al yangeju moto wahole ya harumwezi to zahao harumwezi to zahao omtsanga ula geju moto wahole omtsanga uloju mwezi to zahao وقد أخذ الله أبصارهم عنهم na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hato warenge mato mamushrikina wala manuka Mwenyezi Mungu hato wasiusa kwatu wana mtume sallallahu alayhi wasallam fala yarawnahu kwatu wana mtume sallallahu alayhi wasallam na mtume sallallahu alayhi wasallam ngejumo tosome aya yino waja'alna min bayni aydihim sadda wa min khalfihim sadda faghshaynahum fahum la yubsirun wa anruwanu liwajalia usoni mwao mizililio kwatu ona usoni mwao wala hodingoni kwatu ona mbandongo tokanti razililia bahiri wa holele ya lekafulila umsanga ula mozitwani fahum la yubsiruna kwatu ona mbandongo wala kwaja ona mtume sallallahu alayhi wasallama zonde zajiri baika wajabaqi mongoni mwandu wala mru illa wandu wala hena mru bekaundo ya kabala uharuma wandu kumena umwejara wavumba balokando wabe honde wa fanye kuinu wa mkaze mtume bahanu kawaja kamdo bala illa hato kazi wa mtanga ula wetu aju wa madha ila baiti Abi Bakar wakati lam mtume aju hende hoda honi Abu Bakar Siddiq fakharaja min khawkhatin fi dari Abi Bakr laylan wakati ula waruha wa waili harumamna dirishe haruma nyumba ya Abu Bakr Siddiq masihu yala hautawe mamushrikina hatta lahiqa bighari thawrin hata waswili wa ruma faangala ambao gharu thawrin fi ittijahi ila al-Yaman ikawli kaya libo suzempa dezahunu al-Yaman baada balakwezu watukufu وبقي الحاصرون ينتظرون حلول ساعة الصفر ولانdu wakaundo wakawazingiza nyumba ya mtume sallallahu alayhi wasallam watu wabaki balangu wajumoto lindia o wakati wahemna le rabwe kaundo mtume ajo kauroha wafanye mna shughuli wa hao wafanye ila kuya hao wa qubayla hululiha tajallat lahum al-khaybah wal fashal qabla imna le rawle jaka haja wa kazanu kailandu wakati wakaundo ajo kaza mtume sallallahu alayhi wasallama bahanu iwabenulia wakawandu wala zenongoza hao bahizi fashili zenongoza hao wandu wala bahi wali khasara haukaya wajili wani mndu ikao lam yakun maahum kajaka wazmana wo waraahum bibabihi imrula hawa wonobo mlango wa mtume sallallahu alayhi wasallam hawono wandu wala bo walo mlango jubo mtume
sallallahu alaihi wasallam faqala hambauka ma tantadhiruna ibn ngam lila ndongo ndi diban qalu muhammad wamboka wonga ngarlindi ya muhammad qala ulamdu wala hambiuka khibtum wa khasirtum mli khasara wanum li khasara tena nyima jindu wa yi qad wallahi ngam la wana mnyezi mguka marra bikum muhammadu wa hambirini banu wa dhara ala ruusikum at-turab wadharra ala ruusikum at-turab hamholileyani ojumwezi twazahanyu kafu mtsanga bino kamtsuoneza mhondani wantalaqa li hajati hamholilani kafu ojumwezi twahendeza he haunda tekeleze haja hahe qalu wambahuka wallahi ma absarnahu wala wajindu lambo kakar jammona waqamu yanfudhuna at-turaba ala ruusihim wahimi wakati wala wandi sosa kuwa msanga wale kafulila ujumwazi twazahaw walakinnahum tatalla'u min siyaril babi fara'u aliya kijaka bahi walakin wandu walawa juha hau tunjia wamongo juu wa mtume sallallahu alayhi wasallama wammono ali faqalu wambahoka wallahi inna hadha la muhammadun na'iman wammono ali yani kwa hiyo katilera kwenye mdambua shandu kawono mndu ya lalabo wetila jubo mtume sallallahu alaihi wasallama ola ali bahi wambaho kaya wala ma quraishi wala wambaho kaya wala muhammadi tsola bala halala tsola tsenaha bishia idara ya hahe falam yabrahu kadhalika hatta asbahu wandu wala kwa jadisa kwa jeruho banu bala hatta washelewa asubuhi bahi washelewa asubuhi na wala mtume awabiri bala he zubakando ramba yabo ya hulali kafu yanda zahe waqama aliyun washilewata wasubuhi aliha juha anil firashi ajobet raju fasaqata fi aydihim wala aliha tawadubiya wasaluhu an rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wandu wala wa muzisam ali muhammadin ngenda hu faqala ali hambahu kaya la ilma li bihi tuju ambano ngoya hai izo ndeza waridia baada banu min ad-dar ila al-ghar baada banu ngare wonesawo ula mlawo wa mtume sallallahu alayhi wasallam hoda honi huenda hopangani mtume sallallahu alayhi wasallam haroha hoda honi hahe emasihu he mwezi 20 na mfukare ya ho mwezi wa safar uma hawa kume na ne noni kwa otume ikawo tarehiyo ikaya mwezi 12 awe mwezi 13 ya Septembro omwaha washi wazihi ziranda na wa 22 nomzala wa mtume Isa alayhi salam wa ata ila dari rafiqihi tumehendo dahoni wahe mwanzani wahe Abubakar Siddiq wa amina an-nas alayhi fi suhbatihi wa malihi ikawo nde mwandambo kaundo yaka amini foha mtume sallallahu alayhi wasallama ya kangala mtume sallallahu alayhi wasallama haditho jema hamaditho mema Abubakar Siddiq ho wanzani wahe na mtume sallallahu alayhi wasallama ikawa Abubakar Siddiq hahimi wajao tena haumwangalia mtume sallallahu alayhi wasallama hezimaliza hahe bahi mtume sallallahu alayhi wasallam hajuha hende wadahoni hahe mwanzani wa Abubakar Siddiq ikawa hakamdum aminifu hakuhosoni mtume sallallahu alayhi wasallam baada balawe henda hula thumma ghadara manzil al-akhir min babi khalfi baada bala wajuha wa roha wa waili wadahoni hula wajuha wa roha hum mlango odingonisha kwa jibra mlango osoni mwangalie namna yaku ili warohe henda Maka tena ala ajalin hausaruvu kwa jafanya roro tumeha remeze kontrole pia zokaya wandu wao ababa hainu ngamjoho kabo watambali yangu ansahao tumeha bezare ngabubakar Siddiq waroha hausaruvu kabla ya subuhi ya jakainjia bawa kadwe kaundo mtume sallallahu alayhi wasallama yakaujwaho kaima Quraysh ngwajo fanya pupa tena ngwajo jitole ya humtaha na ukaenzi yabwe kao dojo kahidunga hamwando nande nje ya Madina yonda Madina
haukayonde nzia ikaundo julani hao safi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akajadunga nzia ila hadungu nzia nyindwa jina waje utena yomongo mwezi pla ikaundo ma jesha bahin wazifanya ukanuka ikangwa fanyo pla hena mahalani kaundo wanzonde watahemru shawo kwa dungu nzia ila au hena malani wakaundo wanzo ataliye kwa na udunge nzia wakaundo wandu wejuwao shangwa ajota nzia nyindwa jina wedunge wa Mtume sallallahu alaihi wasallam haremezi sabu zayo ka ikawa ndo dunga nzia ya asili julhani hao henda Madina wajo parisiwa hafanyaje hadungu nzia nyindwa jina ito sinda ila daina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu kadhalika baada banu kwezi watukufu hadungu nzia yinu kiasi ya 500 hata wende hata wahondo omlima wambwao Jabalu Thawr mlima ikawo kamlima mle halisi mlima mhu halisi ikawo omlima unu wajau tena ikaondora onesabu mlima ikawo kamhu ukamle tena ikano ziro homro ambaho kangu heyo jumo mlima ula kwa mlima unu kana magaya menji namna utosha. Mtume sallallahu alayhi wasallam warari ya mlima ula watina nkabwa armari yanga ambao kanendi nibal kana yamshi fi tariq ala atrafi qadamayhi armari yanga ambao kanendi bali Mtume sallallahu alayhi wasallam akahenda honziani hahe hula akaenda honziani hula baada ya sawata wao ngamoka akahenda karobwe ili yadziheze athari zahe ili yadzihe yemindu yahe mratu jorambu kabanda bobo kaundo ya vira ili yadzihe milamu mratu jorambu wa milamu ya hema karu mratu jorambu ka landele karola Mtume la birabal ilandi zenkabwa za Mtume de za birabal banu bal dahi holi honde za birazonti pia hakaya Abu Bakr as-Siddiq akahum njusiza ili wahe uharumao mlima ula wakati wekaunda zenongo zaka wajibua hebu mlima jubala ili hautawa ema mushrikina wa bandalie ikawo julhani hao harume tarikhi okawo mlima wo hambwa Gharu Thawr watukufu abahinu ngarenda ondera onese idhuma fil ghari do wakati wekaundo wa njia hopangani wakati Mtume sallallahu alayhi wasallam ndaina Abu Bakr as-Siddiq wanjia hopangani wesa wa waswili bala Abu Bakr as-Siddiq halabana Mwenyezi Mungu ka wallahi la tadkhulhu hatta adkhulahu qablaka. Abu Bakr as-Siddiq halaba ambaho ka yabo Mtume ku janjia ho pangani hunu timpaka si utende yatinjia ho pangani hunu kaya ngaomba hindu youdhi mndu bahinge jotende ni udhi ntabishe shauti tabihe webo Mtume sallallahu alayhi wasallam ngale adabu yahe namna bwekawondo Abu Bakr as-Siddiq yakaniyo holi hondo rengeila gara ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ne namna bwekawondo akaujitolea uyotawa yeye yakoze yahondwa ni tabu na mashaka yonsi pia yarungwa ne hena mbendo humrunga no Mtume sallallahu alayhi wasallam yati wanetabu yatitabihe yatirungwa ni hindu fadakhala wala Abu Bakr as-Siddiq hanjia opangani hula faka sahahu hanjio pangani hula hahulekeza namna yotosha haina mbahindu yodhi mruhula hahulekeza haina mna ijibu ya kaula hamtowa wajada fi janibihi thaqban fashaqqa izarahu wa saddaha bi hendo hangalia hobavuni mwa lepangalila haundu mahala ni wekao ndo walo ando wa forohe namna ila haundu mahala ni wekao uforohe namna ila namna aje anihendo angalia panga ni hula nga mahala ni wekao hubu hambabi hafanyaje
afanyaje woi Abubakar Siddiq ha rengeshe iko shahahe hashi pasua ili ubaya emajojo yala. وبقي منها 2 فألقمهما رجليه وبقي منها 2 فألقمهما رجليه وكابكشا مهلني هويلي وكاونو هاتوكاوا بليها شاء أبو بكر الصديق أكازمين بها وهرم مدودو يالا إلي هو يبايا. ثم قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد يبالهم بيمتوم صلى الله عليه وسلم هو كأدخل njia dingohi fadakhala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam mtume hanjia hula pangani wa wadaa ra'sahu fi hijrihi wa nama. Baada bala mtume sallallahu alayhi wasallam amkaza shayto shahibo fajajuhu hasiuha sallallahu alayhi wasallam faladagha Abu Bakr fi rijlihi min al-juhur. Baada bala Abu Bakr Siddiqi hawuma nimba hindubom dujuhahe ولم يتحرك أبو بكر الصديق كجديسا حوريليا مخافة أن ينتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم حوريليا متوم صلى الله عليه وسلم يتجو ديسا يتجو مروها نبالها سوها فسقطت دموعه على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا أبو بكر الصديق ما توزي يعني سولاوا بلا وياوما ya matozi yala yasihi oharuma wa uso wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Faqala ma laka ya Abubakar, wakati la mtume sallallahu alayhi wasallam hahis he matozi yala hamba ya Abubakar kayurande. Qala ladaqtu wala Abubakar hambiyo kanende nitsi umani mbahim fidaka abi wa ummi. Fatafala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam fadhahaba ma yajiduhu. Mtume sallallahu alayhi wasallam hamkausha Abubakar Siddiqi ambolese namna ila bahi wala Abubakar Siddiqi hatobo na wakati ula wiyo haini andosobo kaundo ya kaniyo itumla wa Abubakar Siddiqi wa baki hopanga ni hula si hundaru za kamili emasiwa he juma wende emasiwa he mfomonti nani emasiwa ya he mfumbili. Haka ya Abdullah ibn Abi Bakar haka udo lala usoni mwawo. Hakalat Aisha mandehil bukando Aisha azamba Aisha mbukanendi ni wa huwa gulamun shab Abdullah ibn Abi Bakar emana wa Abu Bakar wa Abdullah haka yamnai jana mtid thaqiba laqinun fayadlaju min indihima bisahab. Haka udo juha yehenda wakati ya masihuni wa Abu Bakar na mtume sallallahu alayhi wasallama fayusbihu ma Quraishin bimakkah kaba'in. Ani haka udo juha wa Abdullah mwana wa Abu Bakar Siddiq wa masihuni yiho yenda yeshelewa bazimanema mushrikina wa Maka wani wazimanu wa Maka ili huenda yaishie ze amri za wandu wala ye jaye zambi ya mtume na Abubakar Siddiqi wapangani hula na yeye hakamna ijanabu kwa haka huele wandoza ndongo kaundo za kaujiri hena zambo hakoshinda yezi diriki yezelewa hakaya wajau tena hakaudo mili za wajau tena manuka hakaudo wa mili ziza kaudo mili za mtume na Abubakar Siddiqi mruwa wa Amir bin Fuhairi maula Abi Bakar minhatan min ghanamin. Kaudo wa mili ziza wanambuzi ya wahaulilia wanambuzi wa hao ya mruwa yuamba Amir bin Fuhairi fa يريحها عليهما حين تذهب ساعة من العشاء فيبيتان في رسل وهو لبن منحتهما ورضيفهما حتى ينعق بهما عامر بن فهيرة بغسل أو بغسل. المهم يقصين لله نمنا ينو متوم صلى الله عليه وسلم وباكي وبانغاني هولا كياس ينسي هندارو زوازا. Hakayawa ya Amir bin Fuhairi hakaudo dunga yendaye uangalilia wanambuzi wa hao yadunga ze athari wajao tena heza kaujiri hula tena yehenda Maka na ureje huneje watunda yewaangalilia yewa nika ezaladhimia wanike yewambie sijirio hula Maka hamande helibu kaundo za onesi waban. Amma Quraish wa mima Quraishi wanu faqad janna
جنونها حينما تأكد لديها إفلات رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما قريشي وانو حقيقة واتوكا كربونوتو جوهامو watoka karibu notorende hawa jufumo wakati wekaundo wahundaho kaya mtume sallallahu alaihi wasallama bahi hawa viri bahi hende zahe mtume hawa viri bahi hawa shida bahi hende zahe leta asila he masihu yala leta asili ila baada wafanya masihu yala yokawanza wamkaze baham fa awalu ma fa'alu bihadha sadri annahum darabu aliya ndongo wakaundo waifanya handani banda zenongo zile zisaza wabiro kamtume bahi esaha wabiri bahendo ya mondoko kando waifanya wamreme Ali ibn Abi Talib wasahabuhu ila al-Kaaba wamvuru wambali bala hata wamvurata wambia wa al-Kaaba wa hasabuhu sa'atan wamhisab wende bala wamhisabahum mhisabuna muzisa kiasi yalera hautaha wajuze habari za mtume na Abu Bakar wakati wikao do watundana Ali mba ndongo ya faida watumuhunda Ali faida itoka yonti yoka Ali hawambie za lawanoka mtumenge banu kadha au Abubakar henja banu kadha wakati watu ndongo na Ali iwafanyaje wendo ha Abubakar Siddiq wale wamdemele ya mwango wale wonyumba juba Abubakar Siddiq wamdemele ya mwango bahi haro ha mwana wa Asma bint Abubakar faqalu laha wambiyahu ka aina abuk imzahunge lahu qalat wala Asma hambahu kanendini la adri wallah nsujua ngamla bana mgu kan nsujua hende dabi aina abi yamzangu harende mzangu hende da farafa Abu Jahl yadahu wala Abu Jahl zalana zamnya nguna zmande haju sumhon wa ibala fa wa kana fahishan khabitha sana hakam rumu imrum chafu halis falatama khaddaha latamatan taraha minha qartaha hamrem mewbe wenda mno hareme mwana wa Abubakar Asma ubeye wenda mno namna yo tosha ubeye ikawo umungulilia ngarjamba yemna kame wakaundo yakayamtia ani ubeye ikawo wende mno namna yo kayu tojungwa amba hindu obeye ula subhanallah baada balema Quraish wa Qariri haruma monano wasatina ukaharaka likusanyihe monano muhimu banu abahayinu wakusanyiha bala baada bala wakusanyiha ukanendi ninge lazima urifanya zofanya hata rizingare uwandu wanu waili baada bala we hansi heini yanzia yofanya yonsi pia we hansi hena bandongo yofanya yonsi pia haina mnanzia wamaka watambali ya mwala honsi pia hauraqibu hautaha wamsahe mtume na Abu Bakar wa kazabahan khasatan mtume sallallahu alayhi wasallam ndiye akautaha wa qariri ukaya haina mnduwe kaundo Parisa Muhammadi woyi dojo mzingara bahem ruwangu joni kiwa ngamia jana za kamili na mdukando joshida kwa Muhammadi bahem ruwangu joni kwa ngamia jana za kamili rekamru ham Parisa ngenamo au katinamo almuhim ngarsingo humtaha hena banu bakando yaliyo ejoja naye namo au haja naye katinamo ya mruwangu jonda zengamia jana rezala wana warumaze khabari zinu baada ya zinu wala wandu wa hodari wajuha watambalia warumaze nzia za Maka wala wanjia mula wala wanju panda monu meni wala panda monu msheni wala wajikaza nda hosoni wala wajikaza nda hodingoni almuhimu wazingi za Maka kamili hena mdu hauroshe ya mtume sallallahu alayhi wasallam ngojo kayanga mia jana mdu mwenyu parsangamia nzima bwesa hata ajiriha kwa juhamba mdu parsangamia jana za kamili abo hena mdu hajitolea ili ajia hundele bambu kolilo wakadhalika watukufu wala wandu kaundo wa juha wa mrosha mtume sallallahu alayhi wasallam wende hata wawasulibu mwango juu yahele panga bokaundo walio shando kam Mwenyezi Mungu ndiye mwenye ghilibu wanadamu amri zahe Mwenyezi Mungu ndiye mwenye ushinzi
يرنغو هارمي صحيح البخاري وكا عن أنس عن أبي بكر قال حديث رنغوني أنس أبي بكر هم بهوكا كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار تكابز منمتوم صلى الله عليه وسلم وبانغاني فرفعت رأس بيتي نجوسة شتوشانغو تجوسة شتوشانغو فإذا أنا بأقدام القوم بيتي ندو توندا نتوهون من يهو ولا وندو بكوندو روشيا فقلت يا نبي الله تنبهوكا بمتو له أن بعضهم إنجي بعضه وندولا طأطأ بصره رآنا إنجي بعضه وندولا طأطأ أنهندو نياميزا شتوشاه hatujori wana qala mtume ambauka uskut ya Abu Bakar danzabu Abu Bakar ithnani Allahu thalithuma danzana ngo hizo ithnani wando waili ikango wazimbahi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala thalithuma yende wararu harmo wando wao Mwenyezi Mungu nge wazimanasi utitie haja wa fi lafdhin ma dhannuka ya Abu Bakar wa harma lafdh wa harma riwaya ndo jina mtume ambao kanendini engo dhani ndongo ndini Abu Bakar bithnaini Allahu thalithuma ngodhi ndongo ndini ukayangasi waili basi Abu Bakar Siddiq bahi Mwenyezi Mungu niende wararu nasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ikaunde munyurendesa mtume sallallahu alayhi wasallam hakana o yakinifuula wokaya wala hakika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yende mwinyi uendesa amande namna bokao ndo wajelsana ya birliya Musa alayhi salam wakati Firauna na nilijeshi la Firauna wamrosheya wakanzonde wamkazabahanu wakanzonde wamuwe moneza ajiri baada wandu wa Musa wambaho kaya inna la mudrakuna wanubahi wangarjo wanesari pariswa bo Musa kawatimba banu wotalia ibahari tsayo kawatimba banu wotalia mtume Musa alayhi salam hawambiuka kalla sile namna bokando mdhani inna ma'a rabbi hakika mimi ngami wazima ne Mungu wangu inna ma'a rabbi sayhadin wanu hakika mimi ngami wazima ne Mungu wangu jonongoza ngami na yakinifu kaya kweli bahari tsela sha Mwenyezi Mungu hangu jonongoza nge Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakamwambia Musa kaya arange mboda hao ureme ku bahari juu ngawajole wanzia 12 mshilie mndwareze nzia hizo ojumwe bahari mtawe uangamifu wao zoneza waridi wabahanu yabo nge mtume sallallahu alayhi wasallam Abu Bakr Siddiq ya bazinu mtume sallallahu alayhi wasallam hakana ulo yakinifuka hakika wala yeye mtume sallallahu alayhi wasallam kasina mbatabu zokayont wala kasina ba huzuni zokayont kweli ngo waili kweli wajindu wala wende hata wasuli lepangalila wasulu banu wala Abu Bakr ngo hanja harara yuka wandu wanu enge mzimu harumao hatu ndo jusema hatu jori wana mtume hamba hokaya engo dhani rongo ndile Abu Bakr Siddiq Allahu thalithuma ngoza ndongo ndino yaho wandu ile bokando walo waili bala Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yetoka wararu haruma wandu wala izo waje utanezi wararu haruma Qur'an wa haruma surat al-Mujadala Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala harambio haruma Qur'an alam tara anna Allah ya'lamu ma fi samawati wa ma fi al-ard ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala harambio haruma Qur'an uka alam tara anna Allah ikamjaona hokaya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala haone soka de ujua zilio mbinguni na ne zilio harumwazi bade zanti ma yakunu min najwa wandu kwa kayangwa nongo nao ma yakunu min najwa thalath wandu wararu kwa kabahanungwa nongo nao illa huwa rabihum ila Mwenyezi Mungu soka wana harumwandu wala khamsatin illa salisum wala ndu kwa kawandu watano ngwa rongo wao ngwa rongo wangu amboma hadithi illa Mwenyezi Mungu soka bazimano wandu wala itoka warandaro harumwandu wala adna min dhalik wala ndu kwa kawasha shirahana ndu wararu au wahili illa Mwenyezi Mungu soka bazimano wandu wala wandu kwa kawenji ojumandu sita illa Mwenyezi Mungu yatokaya yatokaya osoni mo wandu wala jalaluhu Subhanahu wa Ta'ala ibenge mtume sallallahu alayhi wasallam hamwambia Abu Bakar ukayango dhani ndongo ni Abu Bakar Mwenyezi Mungu harumo wandu waili wala yenge wala nge wararu ngunge bwazimanasi zinduzo bokando akanzambia Abu Bakar Mwenyezi Mungu bani yenge bwazimanasi yende mwinyi urendesa وقد كانت معجزة أكرم الله بها نبي أكرم الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم ينيكا معجزة إكاو Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala هم كريم نبي وهم تومي صلى الله عليه وسلم فقد رجع المطاردون حين لم يبق بينه وبينهم إلا خطوات معدودة ولا وانرو ولا وبيوالا ويكاو ndo warosha ya mtume sallallahu alayhi wasallam wawasiliwa panga juu wandu wala warejei kabati mndu kaundo ya baki bainahu wandu wala uharumo bahanu wala wandu wala wanti pia warejei
kabati mndu kaundo ya bakoso ni mwao wakati kao kejaka ya baki mzimo harumao au baina ho wandu wala osonimo waswili mtume na Abubakar Siddiqi illa mna pamzima namna ila sho wandu wala warejei hoshinzi wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu hawarejeza kwa jashinda wa palisa mtume wala Abubakar Siddiqi hawa kazabanu paka ndabokwezi watukufu ngari joho nana haruma darsa za husu omlango wunu eka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala harihondesa nomwaha ujao uhanza he jalla jalaluhu wange mpaka ndabokwezi watukufu darsa za mwisho zinu zombili tizifanya zikende mbabi ili huanza ni profite zitimizi holi ho mwezi ukau timiale wenu leo mwezi mingo miraru ya Muharramu wange kwezi watukufu ngari kazao yabo rejeri wonane haruma darasa huanza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mwaha ujao eka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala harihondesa hata yuho au eka karja wahira wasili yuho humkiniha ekaze darsa bakao ndo rendeleo nizo rehunda wakati rende hatari zivirlie uhanza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala haukaba ngarsingo bira haufuvi wa inma darsa bakao ndo ya husu ya hijra darsa nde halisi namna yotosha shahamande hili bakao ndo ni mwambia woni vanu ngarsingo fuvisa poli hondeza lawana nge Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hamwiso do moni sanuka Mwenyezi Mungu harambia haruma Qur'anuka illa tansuruhu كايكم نصر متوم صلى الله عليه وسلم فقد نصره الله حكم يزم سبحانه وتعالى هم نصوره إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين كاكم جم نصور متوم صلى الله عليه وسلم bahim Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hamnusuru wakati bekao do ya mtoa do ya watoa ya makafiri bekao do wasilo banu bala wakaanza wamkaza banu watoshinde wamkaza mtume sallallahu alayhi wasallam bahanu watumona bopanga jubala wakati bekao do Abubakar na mtume sallallahu alayhi wasallam wakawaili obahanu bala wopanga ni hula wakati kao emwanzani wahe hamwambia mtume sallallahu alaihi wasallam ani Abubakar ambia mtume sallallahu alaihi wasallam ukaya enge mzima uharuma uhatondo jusa sheitatu joriwana bahe mtume sallallahu alaihi wasallam yamba ukanadin la tahzan utinje huzuni utinje khaufu inna allaha maana kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ngebwazi manasi Mwenyezi Mungu ni ngebwazi manasi Mwenyezi Mungu ndiye mwenye nusuru Mwenyezi Mungu ndiye mwenye urendesa oinde urendeso wenge mpaka ndabukwezi watukufu ngari kazao yabo hata usiku wa saa tena na utahasoma ika darsa ti fanyande babi bahamande heli bakando na mwambiani nsoko utaha ni timizi au kiasifu au kiasi poli honde darsa bakando ya husu ya hijra نرونانها خير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.